औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू के नाम के साथ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, डॉक्टर नसीर कालों CNP के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, आपको मालूम है कि तारीख़ पाकिस्तान के ऊपर जो हमारी सियासत जिस तरह से जिस ढंग से चली है, चलती रही है, चल रही है, उसके ऊपर ये तारीख़ पाकिस्तान के टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। तो आज की जो हमारे व्लॉग है उसके अंदर मैं बताऊंगा जब पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना तो उस वक्त क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ, कैसे उसको हैंडल किया गया। ये 1997 की बात है, जब नवाज़ शरीफ साहब की दूसरी हुकूमत चल रही थी। तो इंडिया ने फ़ौजी नौइयत की बहुत असला इकट्ठा कर लिया था, जिसमें तमाम रवायती असला तो था ही, लेकिन उन्होंने मिज़ाइल सिस्टम बहुत आगे ले गए थे। जैसे आपको पता है कि इससे पहले मैडम बेनज़ीर के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा था, जो मैं पहले व्लॉग्स में बता चुका हूँ कि वो शुमाली कोरिया से मिज़ाइल सिस्टम के ऊपर टेक्नोलॉजी के कुछ खाके लेके आई थी, जिनके ऊपर काम होता रहा था। जब इंडिया ने अग्नि और पृथ्वी मिज़ाइल बना लिए तो पाकिस्तान ने उसको काउंटर करने के लिए भी कोशिशें की, जिन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से हमारा गौरी मिज़ाइल बनाया जो 1500 किलोमीटर तक मार करता था, और इंडिया के बहुत सारे शहर जो थे वो इसकी मार में आ रहे थे। 1998 में जब बीजेपी हुकूमत बन गई इंडिया के अंदर, वो चूँकि इंतहा पसंद लोग थे तो उन्होंने पाकिस्तान को क्रश करने के प्रोग्राम बनाने शुरू किए, पाकिस्तान को दबाने के, पाकिस्तान को ख़त्म करने के प्रोग्राम बनाने शुरू कर दिए, और मज़ीद उन्होंने टेक्नोलॉजी थी जो मिज़ाइल की तो उसके ऊपर ज़्यादा काम शुरू कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने 11/5/1998 को जबकि नवाज़ शरीफ साहब कज़ाकिस्तान के दौरे पे थे तो उन्होंने इंडिया के अंदर 3 एटमी धमाके कर दिए। जब ये बात नवाज़ शरीफ साहब को पहुंची, इतला हुई, तो वो वहाँ से फ़ौरन वापस आए और आके सलाह मशवरा शुरू कर दिया कि हमने क्या करना है। अब हमारे बहुत सारे सियासतदान, जिनमें बेनज़ीर साहबा शामिल थी, इमरान खान साहब शामिल थे, नवाज़ शरीफ साहब के अपने बहुत से जो साथी थे, वो इस पे राग़िब थे कि हमें धमाका करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। साथ हमारी फ़ौज और ख़ुसूसन हमारे एटमी साइंसदान जो थे वो इस चीज़ को बड़े मतलब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि हुकूमत इसका ऐलान करे। इस पर हमारे आर्मी चीफ साहब ने उस वक़्त के जो थे, उन्होंने पूछा डॉक्टर कदीर साहब से कि क्या हम अगर एटमी धमाका करना चाहें तो हम तैयार हैं, आप लोग तैयार हैं? तो कदीर साहब ने बड़ा तारीख़ी जवाब दिया था कि हम तो तैयार हैं, देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट कब तैयार होती है। इन्हीं दिनों में जब इंडिया धमाके कर चुका था तो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर अमेरिका ने एक पिटीशन फाइल कर दी, एक बिल ले आया कि जो भी मुल्क अब एटमी धमाका करेगा उसके ऊपर बहुत सख्त पाबंदियाँ लगाई जाएंगी, जिससे वक्ती तौर पे नवाज़ शरीफ साहब दबक गए, मतलब डर गए कि हमारे ऊपर भी कहीं पाबंदियाँ न लग जाएं, इसलिए वो सोचो विचार में पड़ गए। लेकिन जो होना होता है वही होता है। इंडिया चूँकि वेस्ट का भी, यूरोप का भी, अमेरिका का भी चहेता है, इसलिए अमेरिका और यूरोप ने उनके ऊपर वक्ती तौर पर पाबंदियाँ लगाई, लेकिन फिर वो फ़ौरन ही उठा ली गई, जिससे उनका हौसला और बढ़ा। तो इसी दौरान में G8 ममालिक की एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जिसमें ये कहा गया कि देखें जी, इंडिया के ऊपर पाबंदियाँ ज़्यादा ना लगाएं क्योंकि वो हमारा साथी है, लिहाजा ये पाबंदियाँ नरम करनी शुरू करती। यहाँ तक कि रूस के सदर ने यह कहा था कि अगर इंडिया मज़ीद 8 धमाके भी करना चाहे तो हमें उसके ऊपर इतराज़ नहीं होना चाहिए। जर्मन चांसलर साहब जो उस वक्त मौजूद थी, उन्होंने वहाँ पे एक फुलझड़ी छोड़ दी कि जी पाकिस्तान ने भी एटमी धमाके कर दिए हैं,
جس پر واجپئی نے پاکستان پر ایٹمی حملہ کرنے کی دھمکی دے دی۔ اس وقت بارڈر پر، حالانکہ اس وقت بارڈر کے اوپر دونوں ملکوں کی فوجیں لگی ہوئی تھیں، ایک دوسرے کے اوپر گولہ باری بھی کر رہی تھی، حالات بڑے ٹینس تھے۔ بل کلنٹن صاحب جو امریکہ کے صدر تھے، انہوں نے نواز شریف صاحب کو بڑا راغب کرنے کے لیے لالچ بھی دیے کہ آپ ایٹمی دھماکہ نہ کریں، ہم آپ کو $5 ارب دے دیتے ہیں۔ جو بات کہی جاتی ہے واللہ عالم انہوں نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا، لیکن نواز شریف صاحب اور نون لیگ یہ کلیم ضرور کرتی ہے کہ انہوں نے $5 ارب کا وعدہ بھی کیا تھا دینے کا، اور ساتھ ہی قبض شدہ جو ہماری رقم تھی جو ہم نے F-16 کے لیے ادا کی ہوئی تھی خریدنے کے لیے، وہ بھی ادا کرنے کی، اور ساتھ پابندیاں ختم کرنے کا بھی لالچ دیا، لیکن یہ بات مانتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر امریکہ نے اپنا ایک وفد وہاں پاکستان میں بھیجا تاکہ وہ نیگوشیٹ کر سکے، وہ بات چیت کر سکے گورنمنٹ ہماری کے ساتھ کہ آپ دھماکہ نہیں کریں تو ہم آپ کو کچھ نہ کچھ فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ اس کے بعد مزید ٹیلی فون امریکی صدر اور برطانوی وزیر اعظم کے بھی آئے نواز شریف صاحب کو کہ آپ دھماکہ نہ کریں، وگرنہ ہم پابندیاں اتنی لگائیں گے کہ آپ کو بہت مشکلات پیش آئیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈیا نے امریکہ کے ساتھ مل کے اقوام متحدہ کے اندر یعنی سلامتی کونسل کے اندر ایک قرارداد لانے کا فیصلہ کر لیا کہ کوئی بھی ملک اگر اب ایٹمی دھماکہ کرے گا تو اس کے اوپر وہ پابندیاں لگائی جائیں گی جیسے عراق کے اوپر لگائی گئی تھیں۔ یعنی آپ کو لوگوں کو یاد ہوگا کہ عراق کے اوپر اتنی سخت پابندیاں تھیں کہ وہاں پہ لوگوں کو کھانے کو بھی کچھ نہیں ملتا تھا، پینے کو بھی کچھ نہیں ملتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہتا ہے وہی ہو جاتا ہے، کن فیکون والا بات ہے۔ اس دوران میں انڈیا سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی، وہ پاکستان کو تو پہلے دھمکا ہی رہا تھا، دھمکیاں دے رہا تھا واجپئی صاحب، تو اب واجپئی صاحب نے ایک دھمکی چین کو بھی دے دی کہ اگر چین نے کسی قسم کی کارروائی کی تو ہم چین کے خلاف ایٹمی جنگ شروع کر دیں گے، ایٹمی اسلحہ استعمال کریں گے۔ تو جب یہ بل سلامتی کونسل میں آیا تو اس کو چین نے ویٹو کر دیا، جس سے لائن صاف ہو گئی کہ نہ یہ بل پاس ہوا، نہ پابندیاں لگنے کا معاملہ تھا۔ لہٰذا پاکستان نے اپنی سوچ بچار اس کے اوپر جاری رکھی کہ ہم ایٹمی دھماکہ کریں، کب کریں، کہاں پہ کریں، وغیرہ وغیرہ۔ اسی دوران ایک اور خبر چلی کہ اسرائیل پاکستان کے اوپر اسی طرح حملہ کرنا چاہتا ہے جس طرح اس نے عراق کے ایٹمی اثاثوں کے اوپر کیا تھا، لیکن بعد میں یہ بات ثابت نہیں ہو سکی تھی۔ پاکستان کے اندر بے نظیر صاحبہ، عمران خان صاحب اور اسلامی جماعتیں جو ہماری تھیں وہ سڑکوں پہ نکل آئیں، انہوں نے ایک ایجیٹیشن شروع کر دی کہ دھماکہ کریں، ایٹمی دھماکے ضرور کریں، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے سڑکوں کے اوپر آ کے جلوس نکالے اور وہاں پہ ان کا نعرہ تھا کہ ہم ایٹمی دھماکہ ضرور کروائیں گے، ہم پاکستان ایٹمی دھماکہ ضرور کرے، خواہ ہمیں کوئی فیڈر ملے یا نہ ملے۔ تو اس طرح سے ایٹمی پروگرام پاکستان کا وہ اور دباؤ میں آ گیا، حکومت پاکستان ایٹمی دھماکہ کرنے کے لیے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے آخر فیصلہ کر لیا کہ ہم ایٹمی دھماکہ کرنے جا رہے ہیں اور ضرور کریں گے۔ افغانستان اور ایران کے ساتھ ساتھ ہمارا بلوچستان کا علاقہ ہے چاغی، ضلع چاغی ہے، وہاں پہ لک و دک سرائی ٹائپ وہاں پہاڑی علاقہ ہے، خشک پہاڑ ہیں، آبادی وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو وہاں سے جو لوگ چند لوگ خانہ بدوش رہتے تھے وہاں سے ان کو اٹھانا کوئی آسان کام ہی تھا۔ تو وہاں پہ ہماری گورنمنٹ نے، ہماری فوج نے فیصلہ کیا کہ وہاں پہ ایٹمی دھماکے کیے جائیں۔ تو ان پہاڑوں کے اندر ایل شکل کے 5 سرنگیں بنائی گئی اور وہاں پہ جو ایٹمی دھماکہ کرنے کا مواد تھا وہ وہاں پہ F-16 کی زیر نگرانی پہنچایا گیا۔ اب سائڈوں کے اوپر میزائل سسٹم بھی نصب کر دیا گیا، وہاں پہ پورے کا پورا جو ڈیفنس سسٹم تھا وہاں پہ لگا دیا گیا کہ یہاں پہ ہم دھماکہ کریں گے۔ جب یہ بات ہوئی تو جو دشمن پاکستان تھے انہوں نے ایک اور گیم کی، انہوں نے کیا یہ کہ 24
मई 1998 को PIA का एक जहाज़ तुर्बत से कराची के लिए उड़ा और जब रास्ते में ग्वादर में उतरा तो वहाँ से 3 मुसल्ला लोग किसी अंदाज से वो जहाज़ के अंदर दाखिल हो गए, जो बाद में पता चला था कि उन्होंने 1 लाख रुपया दे के सिविल एविएशन वालों को वहाँ पे एंट्री की थी जहाज़ के अंदर। तो वो दाखिल हो गए और उन्होंने जब जहाज़ उड़ा तो पायलट को काबू कर लिया और गन पॉइंट पर उसको कहा कि इंडिया के शहर जोधपुर में जहाज़ को उतारना है तुमने, अब कराची नहीं जाना। वो पायलट बेवतन आदमी था, अक्लमंद भी था, दलेर भी था। उसने अपने ग्राउंड लेवल पे टावर के साथ रब्ता करके ये फ़ैसला किया कि इनको इसी बात में उलझाए रखो कि जोधपुर जा रहे हैं, लेकिन जहाज़ कराची भी नहीं उतारो बल्कि हैदराबाद में उतार लो। तो उन्होंने ऐसा ही किया। जहाज़ जब हैदराबाद एयरपोर्ट पे उतरा तो वो जैसे प्लानिंग थी उसी के तहत उन हमारे जो एयरपोर्ट का अमला था उन्होंने हिंदी में उनसे बातचीत शुरू कर दी जो अगवा करने वाले थे। तो उन्होंने समझा कि हम वाकई जोधपुर आ गए हैं। असल में उनका प्रोग्राम ये था कि जोधपुर जाके वहाँ से नई दिल्ली जाएंगे, नई दिल्ली में जाके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जो दुनिया इंटरनेशनली उसको उजागर किया जाएगा और पाकिस्तान की बदनामी होगी। तो उनके वहाँ पे जब बातचीत उनसे शुरू की गई तो उन्होंने 2 मुतालबात सामने रखे। एक तो ये चागी में आप धमाके नहीं करें, दूसरा बलूचिस्तान की हुकूमत को ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग की जाए मरकज़ से ताकि उनके ऊपर कोई मुआशी दबाव ना रहे। बातचीत करते हुए उनसे मुतालबा किया गया कि आप बच्चों और औरतों को छोड़ दें तो आपकी बातों के ऊपर हम सोचते हैं अमल करने के लिए। उन्होंने बच्चों को और औरतों को छोड़ दिया, लिहाजा बड़ी आसानी से हमारे जो कमांडोज़ थे उन्होंने उनको काबू कर लिया। अब ये 100 किलोमीटर का जो इलाका था चागी का, वहाँ 28 मई 1998 को 5 धमाके किए गए थे और ये सारा इलाका फ़ौज ने अपने कब्ज़े में लिया हुआ था और हमारे फ़ाइटर तैयारे फ़ज़ा के अंदर उड़ रहे थे कि खुदा न खास्ता कहीं इंडिया या इसराइल या कोई और दुश्मन मुल्क हमारे इस प्लानिंग के ऊपर हमला ना कर दें। दूसरा धमाका यानी छठा धमाका 30 मई को किया गया था उसी जगह पे। उसके बाद पाकिस्तानी लोग खुशी में झूम रहे थे, सड़कों पे निकल आए, जुलूस निकाल रहे थे और मिठाइयाँ तकसीम कर रहे थे। तो इसके साथ ही हुकूमत के ऊपर बंदियाँ लगना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद जो पाकिस्तान ने किया वो इंशाल्लाह अगली व्लॉग में उसके ऊपर बयान करूँगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।